Agtultuloy ti panangipay ti ahensya ti Department of Trade and Industry wenno DTI ti business counseling para kadagiti grantees dagitoya. Tinaso a livelihood grantees ket isu dagitoy dagiti napili at ti Department of Labor and Employment wenno DOLE ana ipayan ti tulong kas kadagiti equipments wenno pangrugyan a negosyo. Sigun ti panakimantayo ken ni Michelle Agbuya, manager iti Public Employment Service Office wenno PESO, iti syudad ti Baguio nga inlawlawag na asaan nga agipapaay ti financial assistance ti Department of Labor and Employment no di ket equipment laeng. Itay nabiit na ipatungpal nga rod ti business counseling kadagiti 28 wenno 28 nga individuals a grantees iti syudad ti Baguio. Sigun kani Agbuya, tinapasama ka business counseling ket nakapokus no kasano ti panagpresyo kadagiti tagilako dagitoya. Gaputanas ken ang amunda ken adamot lang dagiti ni sumagmamano nga i-consider da para iti pricing da kadagiti ni sumagmamano nga tagilako dagitoya. Malaksig ti costing may paspa-seminar para kadagiti grantees ket adamot lang iti seminar regarding iti packaging kano kasano nga agilakad iti business permit kano inya dagiti requirements. So may naig iti dayta important mat ti manager asaan mat anarigat iti process wenno palang i-process kadagiti business permits. Kabayatan na dagiti grantees ket naipayan ti tulong para iti panakaipatagder iti sari-sari store, rice retails kandano pay at turo-turo style sa pangrugyan dagitoy. Mawawis mat dagiti individual akayat nangagbalina a granting ag-apply laeng dagitoy ken agaramid iti financial statement can improve kaya da abyagan ti maysa a business. This year, nabigyan ka nila. So after 2 years, gusto mo, nakita mo nga, okay na yung business, no? You want to expand. You can again apply for enhancement. So first time grant and then enhancement. Oo. Parang after 2 years, if you see na your business is thriving, tapos gusto mong mag-expand or gusto mong magdagdag ng an additional product, you may apply for enhancement and then they can grant you again. Iti sa bale-bayer sana maliklikan dagito yung grantees ang malugya ngamno may kasta inlawlawag mo ti opisyal amay papayan mat dagito iti gundaway amang bawi kadagiti lugida. Unless na lang no kunatayon nga tuloy-tuloy nga saan da nga ma-manage nga nasayat iti negosyo da. Rason tapno importante nga rod launay iti panakaipatungpal iti regular nga business counseling kan seminars kadagiti individual nga naipayan iti livelihood grantees. Tema pay dagan iti pasat iti panarita ni Michelle Agbuya, manager iti PESO Baguio. Oo, yun. So, continuous naman ang monitoring natin sa kanila. And pag medyo hindi talaga kaya, ina-assess natin sila. Baka pwede naman natin silang ibigyan pa uli ng additional assistance. Pero that's based on the assessment. And then tingnan natin kung talagang may ginawa talaga sila. Kasi baka pwede namang sabihin, ay wala, nag-fail. Pero hindi naman pala talaga inasikaso. So we still have to assess kung if we will still provide another assistance. Pero bihira yung ganun. Meron din like yung mga nalulugi na and makikita naman ni Dole na maganda yung nila. Meron sila yung AMP program na tinatawag nila. Pero you have to ask them in detail kung ano yung AMP program. Pero malaki kasi yung binibigay nila thousands ang pinag-uusapan. Yes naman may chances. Oh, yes ma'am. Kasi the city naman together with Dole and DTI is very supportive of our MSMEs. As much as possible, we provide assistance po. Patrol sa isa, Bombo number ganin this is Bombo Radio Philippines, number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.